ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର सांसद मानक जदि यही भली गोटे ग्यारंटी दिया जाए बीजेपी रो ग्यारंटी बा मोदी को ग्यारंटी आपण दल छाड़ंतु आ ममता महंत रास्ता रे आसंतु आपण भी एमती सुविधा सुयोग पाइबे आ आपण मत क्षमता उपभोग करि परिबे। आपण भाबुचंती ये डील काम करबो बिजु जनता दल अन्य 8 जन सांसद को पई राज्यसभा जो माने अछंती काम तो आमे कला ममता महंत क्षेत्र रे ममता महंत को परे उदाहरण देखि छै आगु को भी अन्य मान को क्षेत्र रे काम करिवार यथेष्ट संभावना रहिबो कारण बिजु जनता दल रो आजिका स्थिति जा गोटे तांकर भविष्यत नै कि गोटे टिके स्पष्टता नाही गोटे आंचलिक दल क्षमता रे नाही क्षमता रे थिबार जो सब फायदा थिला सेटा बिजु जनता दल हाथ रे नाही विरोधी भाव रे बिजु जनता दल केमिति निजी को प्रस्तुत करिवो केमिति निर्वाचन लड़िवो केमिति आगु को बीजेपी को टक्कर दबो ता ऊपर विभिन्न प्रकार द्वंद्व अच्छी विभिन्न प्रकार प्रश्नवाची अच्छी से लगी जने बीजेडी रे जदि सांसद अच्छी किंतु बीजेपी ओडिसा रे जेतु एबे सरकार रे अच्छी बीजेपी ओडिसा रे तार अभिवृद्धि हेची केंद्र रे भी बीजेपी सरकार रे अच्छी से लगी जे सांसद अछंती ताकू जदि से भलिया किछि डील ऑफर करा जाए कि आपण राज्यसभा रे सांसद रहिबे आगु को हुए ता आपण को हमें 2029 रे आपण को विधायक भाबरे टिकट दबु बा आपण को पुणी राज्यसभा रे पुणी आपणकर जेतरे कार्यकाल सरीबो आमे आपण को पुणी थरे पुनर्बार आमे आपण को रिपीट करिवु बा आपण को अलगा किछि प्रकार फायदा बा प्रलोभन जदि दिया जाए वे त मते लागुची बिजु जनता दल रे जो 8 जन राज्यसभा सदस्य अछंती ता भितरु किछि लोक आकर्षित होबार यथेष्ट संभावना अछि तो आपण वर्तमान देखुथिबे ओडिसा रा विभिन्न अंचल रे प्राय 6टी ब्लॉक रे चेयरमैन पदवी को नहीं छका बंजा चली अर्थात ये जो आयाराम गयाराम नीति नेता जिते दल परिवर्तन करते केवल एमएलए और एमपी स्तर में हुए ओडिशा रे एबे देखा जाउछि जे ग्रामांचल रे पंचायत समिति रे जिला परिषद रे आउ ब्लॉक थारु आरंभ करी म्युनिसिपालिटी एनएससी रे नेता माने दल परिवर्तन करूछन बहु जगह रे बिजु जनता दल प्रभावित होइछि। आपण देखिथिबे आसंता काली गत काली निमापड़ा एनएससी रे जा घटिला अल्प के बिजु जनता दल रो अध्यक्ष बंची गले ओडिसा रो विभिन्न ग्रामांचल रे जोटी बिजु जनता दल रो स्थिति आजिर दिन रे मजबूत रहिछि 30 रु 30 टी जिला परिषद रे बिजु जनता दल रो दबदबा रहिछि 30 टी जाक जिला परिषद बिजु जनता दल रो नियंत्रण रे आजिर दिन रे रहिछि बहु जगह रे आगामी दिन रे आपण देखिबे आर मास रे 6 टी जगह रे एंती अनास्था प्रस्ताव बा सांसद ब्लॉक स्तर रे अध्यक्ष व अध्यक्ष पदवी पूरण पाई कि वोट होवा पाई जाउछि आ भितरे बीजेडी रे थिबा नेता माने बीजेपी को आसी गले तो आपण बाबुचंदी वर्ष तमाम कोन विभिन्न पंचायत समिति रे जिला परिषद रे बीजेडी आ बीजेपी भितरे गंडगोल चलिबो दल परिवर्तन पाई नेता माने आगवर हेबे कोने बड़ सृष्टि होछि एटा निहाती एक्सपेक्टेड थिला कारण बिजु जनता दल रा जो बलिया मजबूत संगठन थिला जो बलिया सब पौर संस्था सब पंचायत रे जो बलिया ताकर दखल अछि एबे भी बिजु जनता दल रा संगठन बहुत मजबूत अछि एबे भी आपण जदि वोट प्रतिशत देखिबे 2024 विधानसभा निर्वाचन रे एबे भी वोट प्रतिशत हिसाब रे बिजु जनता दल नंबर 1 दल थिला जदियो संख्या गरिष्ठता बीजेपी को मिलला से लई बिजु जनता दल एते वर्ष शासन रे थिला ताकर ग्रामांचल रे ताकर तृणमूल स्तर रे बहुत कर्मी बहुत संगठक अछंती बीजेपी क्षमता को आसिला परे निहाती से माने चाहबे केमती बीजेडी रो गडगुरा से भुसुडी जाऊ और से माने क्षमता दखल करंतु पंचायत स्तर रे हो जिला परिषद स्तर रे हो बा विभिन्न पौर परिषद रे हो आपण 2 वर्ष परे जते बेले पौर और पंचायत निर्वाचन आसीबो सेते बेले गोटे बीजेपी बीजेडी भितरे गोटे कड़ा मुकाबला होबार संभावना अछि सेते बीजेपी मु भाबुची तांकर अंक कसिबा आरंभ करिकी विभिन्न अंचल रे जो माने असंतुष्ट नेता अछंती बीजेपी रे बा किछि प्रलोभन देखेकी बा आ गोटे दिग आपण राज्यसभा जो सदस्यों कथा हम आलोचना करथिले सेटा तृणमूल स्तर रे भी काम दिए आपण जेतले क्षमता को आसंती आपण विभिन्न नेता को गोटे प्रोटेक्शन रो गारंटी भी आपण दियंती कारण विभिन्न नेतांकर व्यापार हो राजनीति हो विभिन्न प्रकार तांकर सब लुचेबा पय विभिन्न कथा तांकर थाए विभिन्न प्रकार केस तांको विरुद्ध रे थाए सेटा भी गोटे राजनीति रे गोटे टैक्टिक भाबरे यूज करा जाए आपण गोटे आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक भलिया
ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଲେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନବୁ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ବି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ। ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେପି ଏବେ ଫୋକସ କରୁଛି କେମିତି ବିଜେଡି ର ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁରା ବି ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖବର କାଗଜରେ କର୍ମୀ ସ୍ତର ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଅନେକ ନେତା ଗଲେ, ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏତ ସବୁ କର୍ମୀ ଯାଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଓଡିଶାରେ ଶାସନକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଶାସନକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଜେପି ସହିତ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେ ଅଧିକ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବିଚାରଧାରା ବା ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶଗତ କିଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଇଏ କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କେମିତି ଫାଇଦା ରହିବେ, କେମିତି ନିଜର ବେପାର ବଢେଇବେ, ନିଜର କେମିତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ, ଏସବୁ ଦିଗ ଗୁରା ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷମତା ପଳେଇଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ନିଜର ଯୋଉ ଦଳକୁ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଡିକି ରଖିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଖାସ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସେ କେମିତି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ ହେଇକି ରହିବ, ତାହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଡେଲିଭରି କରିବାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ କମିଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଗୁଡା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେମିତି ଟାଣୁଆ ଭାବରେ ଡେଲିଭର କରିପାରୁଥିଲେ, ଏବାଜି ସେଭଳିଆ ଡେଲିଭରି ହବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହଉଛି, କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଟକ୍କର ଦଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ବି ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲାଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ୟୁପିଏସସି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବିରୋଧୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସରକାର, ସେ ଲାଗି ସେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ଲାଗି ଓଡିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଅଛି, ଆଉ ବିଜେପି ନିହାତି ରଣନୀତି କରିବ ବିଜେପି କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ।